أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونشكره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا nga man satalla tentu nga duwanci la nyimmaye man satalla la nemo anala kandobe Allah biyo momeyi fo ala taala sin kandandi ala silola mbadi ngolu alibadi male muinti imam Cissé nata purul nali e kaca nyintili sabo men tuta nin karte fayo tema men nyanta kake Gambia banko kan folo wala mo nyinti ko nyi sifatam fansi ko me yalon ko abe Gambia sifatam fanso membe Gambia amanke sifatam fanso ti hasidi yalemu hasidiyamu menti kayro men ala taala ya di mola imal la fi kawo kayro je la fitala pour ka bondi abudu ka bonda abudu nin wi ka fole ko hasidiya qabnu beje qabnu mu menti wala mu moti me yalon ko e kayra ko je mobulo fanan la fita ka tewsiti pour ala taala yo kayro diala adunga maw mari kon ale men diala ay nyabole soto ay nyine man soto Gambia kaatu niyajen ko hasidiya lemu a manque tribalisme hasidiyalemu wala mo yinti ko ibe ke bulo chodi menda wala mo mandin kolu siya men ala ya di mandin kolu la wo molu men ke bulo chodi le mallafi wala adu nyimmo ala taala la fi samante yalati beren alqur'ano data cila kan sallallahu alaihi wasallam kitabu kotangol ka ji bennu kanga kuyatele ya ni kado soto ya hasidiya soto bar ala taala e mune foye أتحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أكفو أليس مولو حاسديا على تعالى كايرو من تا أياديلا على في سمانتيا من تا أياديلا على بونيا من ديلا على كليا من ديلا فو على تو مالو في سمانتيا كبو على تعالى لبلو من دياتا يا كاديول من دين كولي في سمانتيا من سوتو ولا مسيات سيامو كايرا بالتي adu yurwa bala fanam mate sembe balemu ala taala la bunya bala mate ne mandin kolu mawolo e fango fe wotute tolle bulu e tolle man ala taala la nemolon e malon ala e men dila bari woma nyanne kala sikilim fanan na problème to Gambia nta fawno la ko sielu mbafol la politicien kurngolu men yalon kon na e cendo e tolulo nyokan kunu sirni bojam ndolmo alma moltintina jam pour ka mola kumo fo me yalon ko amantara kering bar sirniye be tolo aliye nyokan ne nyinel be Gambia malo kan katu ka kuma kawle men fo be Gambia be dimbala dun kan Gambia la ne mandin kolu ala taala ye siandi Gambia me fan siandi je o man nyanna kala mola problème ala fangole siya sotondi alqur'ano kon aya fonni fo ala men fo ala tol be banda wala to bang ala la fita menna wala be kuyala al tol fo al tol be ala la citio ali ba taala ali ba falin de ba ni manke kuute me yalon ko abeteyata sako ali falu banko nyaton ko katara siring molu katara siri la ka foto ka siyo doya siyo me yalon ko ita fon ko ibota wala kon adu wo siyo le bunya wala fana yewo makamo ta ya dile kata sababote 2016 mbe 21st century la kono ni social media jamano beren karate fayo keta Gambia banko kan mandin ka sata wobe dawo darandin abe carte kaso di nyim president fulol be dawo darandin abe carte kaso di GDC la mbe nga wak jele Gambia mandin ko lu jama fana ye carte o fay ya jamme bar jola be ye carte o fay ya jammele adu hansa e be loru wala kan wo mula nyantole ta adu moma nyanda ka fem foji nem mo la fita fanna nyanta la fila fanna nem mandin ko lu fana la fite fanna wo nyanta kala jumaale problème ot bari alisi mandin ko lu beku aliye doya albe la firiti newla même munta ko man seya ite ba fala moy man la fiye ke man sati bari nta ke man sati nta ngata siri ngal ko kan adu men ka man seya si molu ma yalon ko mu jamaale ti jama man tareta bul fani wolu mari nyol ye ceko lo yamira obe ken wala ba wala nan ko silatu tamandin ko lebul fi samante ya men ala ya diyalila aliya bunya walla al kana bunya walla aliya lo ngal fanse walla al kana lo ngal fanse mo dantan na soto al kono pour ka li damfo
uma nyennatin na jama'a jikila tay ni ajem be nyim fola mbe mu adama di wallati manke malaikati sulo si jang feño si jang ya nyawnyarandi niya saba akadimile nci ma sallallahu alaihi wasallam anala sahibol be baluri wato men aya mo kasiya bake ala bun kono tanin na kasiya ala taala fangole wulita ayati si sonota ci la lo dinkira taye nyin kamma molu men no kadun ala bun kono ako mo cilin kana soto kote ke membe diyam la rasulullah no mo nyoy sallallahu alaihi wasallam illa min wara'i hijabin fasa tara sutura rango ye tare na tema e manyan na katalo ina nyabe tilindi nyola pour ka ci la muso jibe sallallahu alaihi wasallam ala na ta fa tukum fanan ko nin alina ta la bunkono alikana tara sirinje kala domoro batun ka ci la nyimma tora fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq shay'an ci la nyimma si mal walla bari ala taala te mal alla to nyala karol adu ninga yali kumandi fanan alina ta domoro la je dali domoro ka aljanjan alita alikana taraje kafo ko albali fan ka candi laje ka kila tora nala dimbayal ala taala fawle wodi si sonota mo moron ding imu adama dingoleti ye fenne soto ka memmira adun fenne ke dimi yo nin kana murun kan na ofisa man te ya di molula ni sulata kairole kanaya nasiya kamma ninga dila e kana muru kam beku e kan doya e kan jindi e kan ke mon dingoti kan ke mo jawti mo hasidoti ndol fana fa nyantam fa jibelal ntati yamuta sifatam fan so la gambian na kutubo asiyata kutubo mu wanni luluti ni ajibe nkati ya molala bar kuwo kurundin ay dandin kirala soto nyin alfa men kuma taten nun nyi labaw nyin kabula mandin kolla kabula fawla aman ku ceddeke ay kula ka meyalon ko aman ke silati ala taala la kitabo kono ala man la fi tribalisla nyin sifatam fan so ala taala e firawna aya halak walala sifatam fanso ala taala e firawna halak walala man sawo man safaran kake ibuka ko ku buka samba ko wala ya jammel haajo tinyani man sawo man safana yake ima ko illalu fana ye woleke ate sambala dinkirato kato nim man din ko ye fallo ite la kairo dilele yow hakko sotole adu ala taala e wonyanto dilele ala taala e wonyanto dilele carte fayoto tatili sabalala atuta gambia de me o meren dembulu yaji betel hakilo membe kairo dilele sama yow jibe momoron din taw fala moy ndolla do ko manke nyinti kana ka campagne ke moy wala ka fo moy tela carte o fayja nim man sama la kaira ko itan din walla aman nata kendo din walla aman jiki kendo din walla fo akana kali doya kala siyo doya o total tol fongole bul o total fongole bul nga commandiri jamala moy alaji sambu jam france ayento commandi serigne bojang ayento commandi ñun be mo kendo leti abe celola suto din tilo ala bankoy mo be kala kuma kaw mo yada kuma be mu toñal ta ka fem fu wala mu toñal banko ali faalu nyanta kala mo kendo leti annabillahi sallallahu ala molu ali fa kurun kononto wala yatinna ala taala ye beta aye jarabi aye halak fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha ala taala ye beta aye be buruka aye be tinya ila junubu anila kuriya sababo kam tisata rahdin kanu yufsiduna fil ard mo kum ma kononto itarta kuriya la laji ngawala je nyin alifa labi ye wuli man saye londi dino la karola iman fen soto nyin sanje dulo kono ka fen dada wo dino la karola walla dina molutem inana buka diamu dino la bari ni naate te ka diamu siel la siel me ta fon bota wala kono ibe fon la samo tinyala ibe di wala samo tinyala ibe si kota wala jutundi le fan si wo si gambia anyanta fon kanulale aya fon la ya bunya aya la kenya bunya ni yow hako soto damen inyon si do fana yow soto wala nyam bar membe gambia mam beteya na banko nyaaton ko ka menke anaka men entertain amanke kuute me jalon ko beteya tam man saka beteyale man saka ali hala cendole tandi ani misali kello ali baade mala mo nyinti imam sise nata la dron kanyum kuma kan dialila alama man sata la kayro sabatin di banko kan carte fayomina momoronding insakata memmo kayro ti ngaw sabatin di banko kan ngaka cilintin tolle mu gambia dingol tin tolle wuluta je bar si aussi hakko soto le ke fango defend kadum ate fango ya fo ala ko konole
ako nin sonko meta kelole ka bang nim molu kali ngaybe atol mandin koli kali doya ike bulo tilingal le same bina kelobe wala sambalali kan woto wato sitala molu si fallon adu nyinsi dam fanan si o si yefon bunya nyamen isi si koton bunya nyam si jama man ala ka sambanan banko kan pour ka sirin wala tank nte ku ke no la nyokoma gambia te ke no la mandin ka bankuti ata kesala surwa bankuti ata kala fula bankuti abe kala gambia doronnet ngaw kutubo kele e buru futi president o nyimbe sirin ala vice president be sirin cabinet o bebe sirin nga fo e nyaale be yamoy wo kuma kilon kana murwa telephone ko kota ka encourage aka fasa ka tara sirin mol ko kuma kurun fo nyaala aka bulo ko sada aman ka ku cendet ala ma ban satallahi kayro sabatin dinna banko kan bimandillahi wa karamillahi wa judillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala ma yin karte fayo be ala ya kenyi kayrota nin nyatota nin suturo anin nemo ala en tanka hasidiyala anin kuruya anin nyojawya ali badi ma imam sisi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na fo ni kam ha par ma ke yin kam ko ngam si ko den le fisan di mandi goldi ngam si ko den le fisan di bani fan de fon ha ma possible mamere bo kala barta tan ko be nyami ko be nyami nga to nyama rek because hakilmal wala yalla ne struggle ning yow nyaaton kayala ya understand ne ya mo kolayata birinde bala mo lan ning alfa jamal lalam yami tan na walam ya mo kolayata bot e bela file ni kata dol fon le no batambuli ko we kolla dugare da bole nyama ning ata manta siloli afo ni manta silola ha nin tara silol fone ya fo ni tara silol ni de français we jube no ise diamu nyamin ko bete andi ka nyandi abe diala mo le pak bara atinya ta kara jamal la ma wala dong ko me londa la ba wala mo la ke la moy dina diamu la fon bari hansa gambe no late la tol ni mandara film politiko ro nyaaw bari njikite la yemun na alfal ni mun ko tol ko nyalati so badi yani wala kumata politiko an wobe jera no dutta jela fo ate bola wote bonol so ntol fanan bele fila jela wala nyam ngaje ko yes dembo you understand ay tan dile ko mol yaaje nyama ngate ngini yom minta manga kilim wala ben do fanan ko bela kili fada da bak go adama baro ko kuma sangaro fo Hussein yel Hussein fanan Hussein ko kuma sangaro fo adama mama kandi ko kuma sangaro fo adama ma ka fo Hussein ni politicien ngol nyaton ko mu mela be nim ko kuma sangara do fo wulo khalifa salad kilin ton bari ñun to mal be ka bula ñola lay be ñoo jafel bari ite wo moy la mol ka wolu kontar nga min fo teg ndin ala tema ngalon ne ko ndem bane na ngam faane ngam fongne man sirni ma possible am possible ay ndo ni o ya ba parce alhamdulillah ni kana ni ko ya min ci teng ay kontaan bakele because akada na concern le ko kuma kama min fo do ajata doli ya mandi ya mi yan ko ya fo ni ka mandi o kan ko mo fale ibala next time nimbe jamala malo nan bakele nyami ba nin ni toro be molle be derin keke man fe fo nyam ba fale yin da gambia bele ay to nyala yo baraka ba almi baraka sisi almi sura jadi kende ala baraka bismillah baraka